Dragi moji raw šefovi, danas radimo smoothie and juice, yeah! Danas radimo smoothie i džus. Znači danas ćemo napraviti jednu varijantu smoothija kako izgleda i jednu varijantu hladno cijeđenog soka. Inače to su nekako moji jutarnji rituali, pa eto zato sam odlučila posvetiti jedan video i tome, znači smoothiju i džuseru. Inače u zadnje vrijeme obožavam džus, ne znam, jako mi paše. A inače smoothie je više hranjivi, više ima one celuloze unutra, znači može zamijeniti neki obrok. Pogotovo ako stavite još dodatno nekakve super hrane ili nekakvog dodatnih orašastih plodova, sjemenki, znači možete stavljati svašta. Inače kad ja radim smoothie, ja radim što jednostavno, znači nikad ne idem više od 3, 4, 5 namirnica, znači uvijek nekako se fokusiram na 2, 3. Danas ću vam pokazati jedan koji ja radim, koji je moj nekako onak, koji ja nekako volim. Znači ja uvijek stavljam banane, zato što ja volim sve slatko. I nekako te banane mi daju slatkoću i tu kremozu koju jednostavno volim. Tako da meni je nezamisliv smoothie bez banane. Ako niš, barem jedna mora biti. Uvijek koristim ove već točkaste banane i koje su jako, jako zrele, ali one su zapravo puno slađe. I puno rade i naprave tu kremozu. I to mi je super. Evo ja ću sad staviti nekakvih tih 3 banane koje sam ovdje, 3 male banane koje sam ovdje odvojila. Stavljat ću jabuke, stavljat ću špinata, stavljat ću malo ananas. Ananas može, ne mora, to znači po želji. I možete, evo ja sam tu stavila nekako maka prah, to mi je nekako isto odlično za, ne znam, hormone, za sve, tako da volim tu maku i malo mi ta ima specifičan svoj okus koji mi odgovara. Eto, volim je. Stavit ćemo znači onda još jabuke. Znači razlika između smoothija i cijeđenog soka je ta što je smoothie više hranjiv i može zamijeniti obrok, a dok džus se više koristi za nekakve kure, detoksikacije, kod čišćenja, neko ko ide, može biti 1 dan samo na sokovima, 3 dana, 7 dana, 20 dana samo na sokovima i raditi si kure, detoksikacije i čišćenja. Što je isto odlično, malo odmoriti tijelo i crijeva od krute hrane i od kuhane hrane i ostalih stvari. I eto, stavit ću malo onda i ananasa, pošto ga sad već ovdje imamo. Pa ću ga malo... Da, uvijek koristim nekako sezonsko voće i sezonsko povrće, znači uvijek što je u sezoni, što je trenutno aktualno u našem podneblju. Znači uvijek stavljam znači mladi špinat, može ići znači i blitva, može ići kelj, može ići svo zeleno lišće što raste gore, što vam raste gore, dok u sokovnik uvijek stavljam ono što raste dole, znači u zemlji. To su cikla, mrkva i to u kombinaciji, ne znam, sa jabukom, sa nekim voćem. Naprimjer, ovdje isto znam listove peršina, listove cikle, listove mrkve, sve koristim u blenderu. Kopriva, koja je odlična. Mislim, u svakom vrtu ćete naći drač koprivu koju možete uvijek napraviti u smoothie, a može ona i u sokovnik. Ok, ovdje ćemo zmiksati. Ovdje dodat ćemo malo vode.
i to nam je jedan smuti. A ovdje ćemo stavljati jabuku, mrkvu i celer. Evo ga. Aha, okej. Evo, samo ćemo ubaciti ovaj super odličan sokovnik koji radi na hladnu prešu. Znači ovdje gore ubacujemo povrće, ovdje on preša i ovdje nam je otvor. Kad nam se ovaj dio napuni, onda si ga znači prebacimo u ovaj vrč. I imamo cijeđeni sok. Evo sad ćemo dodati još vode u blender i miksamo. Sad ćemo staviti smuti u čašu. Evo ga, imamo smuti. Ja moram to probati. Dobro jutro, moji rov šefovi. Prednost Vitamixa je ta što on zeleno lisnato povrće razbije sve onu celulozu, sve one, znate, one unutra što imate, one dlakice, one sve. On to sve razbije da bi lakše se apsorbiralo u naš organizam. Kad sam ja kretala sa sirovom hranom, znači prije 10-11 godina, kad sam prvi put uopće čula za tu sirovu prehranu, svi su mi govorili, ma kupi bilo koji blender, pa samo da kreneš. U početku nisam imala ni jedan blender, sjeckala sam si povrće i radila sam si salate i sve sam si ručno ribala, sjeckala. I eto, na tome sam zapravo živjela, malte ne preživljavala ono. Dok sam ja to sve prožvakala, trebalo je to vremena. I oduševila sam se. Hoću reći da svaku kunu je ovaj blender opravdao. Znači u njemu sada radim doslovno sve. Kad kuham djeci ručak, zmiksam cijeli onaj grinsek zmiksam za variva, za luk, za nekakve umake, namaze. I kad kuham i kad radim sebi sirovu i namaze i paštete kad radim za sve. A sokovnik mi je odličan zato što mi nekad bi paše ono sok. Znači da nema te celuloze, da nema, onak mi je lagani, lakši. Kad odmaram tijelo, odmaram crijeva, odmaram probavu, onda koristim sokovnik i onda si napravim nekakve kure, čišćenja samo na sokovima. Evo, živjeli. Danas u ovom videu smo objasnili razliku između smutija i soka. Kako ih ja koristim i malo sam rekla malo nekakve svoje početke, kako je to bilo kod mene u početku, kako sam jela, kako sam miksala, što sam radila. Sada je na vama red da mi lijepo napišete svoje omiljene kombinacije i bit će mi drago ih pročitati i komentirati i vidimo se. Bok!